ассалому алайкум дӯстон азиз, ҳама кас асозен хубен. Инами ҳавлии мо дӯстон, ман абзорш мекунам то охир тамошо кунем бачаҳо азиз. Беҳтарин вариантай. Бардоро, як бор дига мо дар ҷоем ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский, яъне ки дар деҳаи Орёно қарор дорем дӯстон. Деҳаи Орёно, Сангови Чапаев мегӯям дӯстон. Хеле адрес. Шумо дӯстон канала бинен, канали Калона тамошо кунед. Ова бинен бачаҳо азиз. Ова диден чӣ хел ови зӯре бардоро. Мақсад ҳамун ҷое ки ов дора, уҷа шароитҳои зиндагӣ иншоалло муҳайё ай. Яъне ки шумо масҷидша бинен бачаҳо азиз. Ина масҷид, дидем бачаҳо масҷида. Анаи даромадгоҳи деҳаи Орё дӯстон азиз. Ина марамат нигоҳ кунед, тамошо кунед. Просто варианти зӯре барои харид кардан. Кадомитон аз ҷои обод мақсад ки хонаи арзон гуфтестен, навора то охир тамошо кунед. Ман шуморо иншоалло понноси мефаҳмонам. Лайкҳоро монед, подписация кунед, фикротон комментария кунед. Ҳамин соҳибхона чӣ мега? Мега ки ман хонаро бояд савдо кунам, чунки хеле заралам. Бардоро, хоҳишай ҳаматон наворда лайк монед, подписация кунед. Акара ҳама каса дастгирӣ мекунем иншоалло ки ҳамин хона савдо шава, камбудӣ ҳал шава дӯстон. Кадомитон лозиме марамад ина омада бинена пеш боя бор дига. Рақамошо рӯи экран шумо дар охири видео мебаред бардоро. Занг бизанед, омада биен масъя кунем бардоро азиз. Навора ман шурӯъ мекунам. Достони азиз, мо дар ноҳияи Ҳамадонӣ қарор дорем. ин тараф роҳ ба сӯи Фархор мешавад, ин тараф роҳ ба сӯи Московский бардоро. Ҳамин тараф мерем. Айҷа бо наворатон мекунем бардоро. Дӯстони азиз, аз центри Ҳамадонӣ Московский омадем. Яке аз калонтарин масҷид дар ҳамин тарафо, территория дар ҳамин минтақаи ки мисол мо хона навор мекунем, бо номи масҷиди Шайхо дӯстон. ира ҳама медонем пашти бача азиз. Ина ҳозир бо далши мерем. Нигоҳ кунем бародари азиз, деҳаи Орёно мерем. Нигоҳ кунем да. Ҳозир ман пеш меорам. дӯстон азиз, деҳаи Орёно. Ина марамат. Инам деҳара деҳаи Орён меган. Ана бо далши ҳамус мерем оли худо хоҳад. Ина нигоҳ кунем да. Роҳо асфалт пон ина. Раҳ понноси асфалт. Деҳаи Орёно дӯстон азиз. Ҳамин бардоро дар кадом кунҷи канори Туркистон набошемам, асос овай. Маҳаллае ки мисол хонаро реклама мекунем. И ова бинем бачаҳо азиз, ира бинен. ира бинем бачаҳо азиз. бениҳоят хуб, аъло, зур дӯстон. ҳамин тараф мерем далшибо. дӯстони азиз, ай ҳамун тараф омадем мо. ин ҳамин хона, хонаи фурӯши мо ҳай. исм мардум мисол корбори деҳқонӣ, ани агародкорӣ, кӯи Хуҷамомин. Агар ки шумо мисол ҳаст нафарое ки мисол дар ҷоҳои дурдастен, ҳамин намаки кӯи Хуҷамомин истифода мебарен. ин ҳамин кӯҳ ҳай бачаҳо азиз. анаи тараф мешава шибензавод, яъне ки гравзаводе ки дар ҳамин маҳалла дӯстон қарор дорад. ана ҳамин ҷай дӯстон азиз. ин тараф бо далчи роҳ мешава. хулоса ки маҳаллаи Калонай, Сангови Чапаев, деҳаи Орёно дӯстон. хонаро тамошо кунед. ҳамин ки омадем бачаҳо, уҷа сераҳа мешава. ина адрес. вақти омаданда мисол бо фаромӯш накунед. ҳамин гравзавод мешава, дариҷа гардиш мешава. ин ҳамин якин кӯча хонаи мо дӯстон. гирдаш маҳкам. ина бародари азиз, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дӯстони азиз, дарвоза, забор, дар умум 5 сотиқ замин. 5 сотиқ заминай, 2 дар хонаи банияи дарона. тамошо кунед. лайк монен, бозам лайк монен дӯстон. ана дариҷа бача азиз. майда ҳак кардагӣ, бубинем чӣ боша. ҳоҷатхона дӯстон. ина ҳоҷатхона. дариҷа бача азиз, нигоҳ кунед ака. ҷой барои чорво, яъне ки молу гӯсфанд. нигоҳ кунед дӯстон.
عاقلخانه خیلی بیتان گرفتگیانشا مثال خوراکش میتن در اینجا میبندنشون بچه جیجی نه اینجا کانترکت خیلی رفتگی خلاصه که کلانه اینه انا می حالت آدمایی که مال حال کردنین این همی خونه عیش مایلستان بعدا دوستان بلوش میشوه اتج دیم وقتی که مال حال کرد یکان که میونه علف و یکان که درزه میگذارین خلاصه که برای شما دوستان یک چند نمودی درختای میوه دهنده دوستان هسته انا همینجا دوستان عزیز یک تا کوخنی ای اینا یک کوخنی اینا دوستان این همی حالات کرده در اینجا دوستان عزیز چی میگن جایی که نان میپزیم جایی که خوراک میپزیم اوقات میپزیم اینا اینجا برای برآمدن همو دوتی همو چاپیدان اینا جایی یکان مثال میپزینده خلاصه دوستان عزیز در اینجا نگاه کنیم او دیدن دوستان اینا کچای دارن کچای اینجا خیلی کدن سول این طرفش اینا دوستان عزیز اینا انا در اینجا دوستان نگاه کنیم بانیا بعدا через بانیا بود داخل به خانه میشم ایت هم راه هست دوستان این اینجا دوستان عزیز نگاه کنین اینا کلی دارچش اینا همه خیلی حالات اینا خونی شایگجه بود این همه حالات انا در اینجا دوستان بانیا اینا بانیا بچه نه بچه سایگی نیست بچه ایت هم هست میتونیم بدرون این خانه دوستان عزیز اینجا خانه یک خانه ده خانه در همی جای اینا دارش کاندیشنر کار کیسته بسم الله کلیدور میشوه هم مبل اینا دوستان خانه یکم خانه اینا برادرو اینا دوستان خانه یک نه با اینجا میتونیم با شما کوخنی بریم اینجا کوخنی میتونیم بریم با چیز انا اینجا بچه عزیز خانه دیم ما این همی دوستان خانه ده این همی حالت کردگی خلاصه که لازم تون باشه اگر مرمت اومده ای پیش بینیم با مسیحکن بگیرینش این همی حالت خلاصه کرد دوستان نوار ما تمام شد نرخ معلوم میکنیم ویدیو را جمع میکنیم دوستان عزیز نرخ خانه که ابزارتون کردیم پیشنهادتون کردیم 250,000 سوم با معامله 250,000 دا این همی خانه را شما میتونین آماده بخرین سوی به همی خانه بشین بچه عزیز فکر میکن نرخ ساز بردارو هر کس هر خیل گپ میگه دهانی مردم بسته نمیشه دوستان همین لایک را مونین подписать سکنین خانه های ارزان در کره نویسین ما فقط در همین طرفایم دوستان خانه های فروشی باشه در واتساپ ما بنویسین آمدن نوارش میکنیم دوستان پیشنهادی شما پیشنهادی خریدار میکنین ان شاء الله که سایت های سودا تیوی به حد سایت های خوبه که طلبات خانه های ارزان خانه ها مثال بسیار عزیز ان شاء الله که بازوی سودا میکنیم 250,000 رقم های صاحب خانه رو اکران شما صاحب خانه میگذارم آمده بینین یه بار دیگه بینین با خوب میشانسون بعدا خانه های فروشی باشه در واتساپ ما روی که اومده با نوار میکنیم حتی روی میکنیم یا که میریم ویدیو میکنیم زنده باشیم بچه عزیز رحمت ما را تماشا میکنیم